एटर्नीन जो आमकां चार्ज दिवपाक जाय आसलो एक्स एटर्नी जो गेलो तो एटर्नीन तेणी ती दिलो ना आनी खंयच्यो केसी कितें आसा ते सोदून काडपाक आमकां 3 म्हयने जाले आनी त्या 3 म्हयन्यांनी आमी त्यो केसी कश्यो आसा त्यो सोदून काडल्यो खंयच्या कोर्टान आसा त्यो आनी ते केसी एटेंड जाल्यो आनी त्या प्रमाणे आमचो रिजल्ट दिला. आतां एक गोश्ट मेन म्हणटा ती कितलींशींच वर्सां आमचो सांकवाळ कम्युनिटीचो एक फंड आसलो आनी तो फंड डिपार्टमेंटान पडून आसलो तो हाडपाक स्पेशल आमकां केस घालची पडली. ती केस घातल्या उपरांत आमी 9 करोड जवळ जवळ कितले वर्सां पेंडींग आसलो तो 9 करोड हाडलो. कारण हो एमावंट हाडप आमकां चड गरजेचो आसलो कारण तो हाडल्या उपरांत त्याचो जो आमकां इंट्रस्ट मेळोन बाकीच्या कामांक आमकां सपोर्ट जातालो तो जाता. दुसरी गोश्ट आतां मेन मुद्दो जो आसा आयज जनरल बॉडी आयज आमचो प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो म्हणजे 27 ऑक्टोबराक आमची जनरल बॉडी जाली आनी त्या जनरल बॉडीक आमी एक खास थोडे मुद्दे मांडलेले. त्या मुद्द्यांचेर आमचें डिस्कशन जालें आनी ही आमची 4थी जनरल बॉडी आसली, आमच्या टर्माची 4थी जनरल बॉडी. आनी सांगपाक खोस भागता की हेज्या पयलीं एक टर्माक 4 जनरल बॉडी केन्ना घेवंक नासले. सादारण आतां 1 ती 2 हेच्या पलीकडे केन्ना जावना. आमी फर्स्ट टायम हे बॉडीक 4 जनरल बॉडी घेतली आनी ट्रान्सपरन्सी आमची आमी कायम दवरलेली. कोणाकूय कितें विचारपाक जाय कितें सांगपाक जाय क्वेरीज आसल्यो त्यो सगळ्यो आमी हँडल करताले. आतां हांगा आमच्या 27 तारखेच्या जनरल बॉडीचो मेन उद्देश आसलो आनी मेन पॉयंट आसलो एजेंडा तो आसलो जुवारी बद्दल. आतां हो जुवारीचो जो पॉयंट आसा हो सगळ्यांकूच खूब एट्रॅक्टीव जाल्लो आसा. ते गोंयभर चर्चा जाता कारण 50 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो हांगासर इश्यू आसा. खुबशे जाण म्हणटात की ती जमीन दिल्या ती बेकायदेशीर दिल्या, खूब म्हणटात ती कायद्यान दिल्या. जुवारी ऑफकोर्स ऑब्वियसली ते म्हणटाले की ती आमी कायद्यान घेतल्या, पण आमी म्हणटा कोमुलदाद म्हणटा कोमुलदादी शेअर होल्डर म्हणटात आमचे एडवायजर्स सांगतात आमकां की ती तितून इलिगॅलिटी खूब जाल्या दिता आसतना. कारण ती सुवात कोमुलदादीन दिल्ली ना ती डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान दिल्या. हें आयज स्पेसिफिकली हांगासर वचपाक जाय कारण सगळे आमच्या शेअर होल्डराची एक उत्सुकता आहा ती जमीन दिली कोणी आनी तितून कितें इलिगॅलिटी आसा. सो आयटम नंबर फर्स्ट ऑफ द एजेंडा आसलो जुवारीचेर, तेजेर खूब चर्चा जाली आनी ती चर्चा जावच्या पयलीं थोडे विडियोज व्हायरल जाले की कित्याक जाय आसलें तेचें डिस्कशन. तुमी परत परत कित्याक डिस्कशन करता. हो मुद्दो जेन्ना आयिल्लो तेन्ना म्हाकाय दिसलें आनी आमी डिस्कशन आमकांय दिसलें की आमी हो मुद्दो प्रेसा फुडें मांडप जाय आनी सगळ्या लोकांक कळपाक जाय. हो मुद्दो मांडपाच्या फाटल्यान उद्देश इतलोच आसलो की खूब जाणांनी हेज्या पयलीं मॅनेजींग कमिटीन केस घातली. ती केस हँडल केली मिसहँडल केली कांय खबर ना आमकां. ती आमची केस भायर पडली. तेच्या उपरांत ओपिनियन घेतलें, ओपिनियन भायर पडलें आनी तेच्या उपरांत सुप्रीम कोर्टान वचपाचें डिसिजन जालें, ठरलें. सुप्रीम कोर्टान वचपाक ठरलें, एप्रुवल घेतलें आनी एप्रुवल घेतल्या उपरांत जेन्ना ट्रेजरर आसता, सायनींग ऑथॉरिटी आसता चॅक जावं फायनान्शियल आसता ते एक ट्रेजरर, प्रेजिडेंट आनी एस्क्रिओ आनी कावंटर सायन जाता एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कम्युनिटीज एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. जेन्ना सगळ्या जाणांनी मेंबरांनी सायन केलो चॅक 5 लाखांचो तेन्ना एकट्यानूच ताका ओपोज केलो ट्रेजरर ऑफ द देन मॅनेजींग कमिटी तेन्नाचे इन 2015. आतां कित्याक केलो हें तेजें ताका खबर आसतलें. कारण कितें आसलें, कारण होच मनीस विडियो काडटा आनी सांगता तुमी कित्याक वचनात, तुमी कित्याक वचनात. अरे हांव कितें म्हणटा म्हाज्या ह्या शेअर होल्डरांक जेंच्यांनी आमचेर विश्वास दवरून आमकां ह्या खुर्चेर तांकां सांगपाक सोदता कारण हें तेन्ना जेन्ना वचपाचें आसलें तेन्ना सायन केली ना तोच मनीस तुमकां फुडोवन घालता वीच इज रॉंग. ही समाजा भितर जी फळी निर्माण करता वायट ती रॉंग. इलेक्शना खातीर जर तूं हें करता जाल्यार तरी रॉंग. हें न्हू कितें बरे मुद्दे घेवन आनी कर. दुसरी गोश्ट हेजे उपरांत आतां जनरल बॉडीन डिसिजन घेतलां की ते मुद्दो कसो टॅकल करा. कारण आतां लेटली गव्हर्मेंटान एक ऑर्डिनन्स काडला आनी तितूर म्हटलां की जी जमीन ज्या कायद्यान ज्या कारणा खातीर दिल्ली कोमुलदादीन जी जमीन ज्या कारणा खातीर दिल्ली त्याच कारणा खातीर यूज करपाची आनी त्या प्रमाणे जर पळोवपाक वचत जाल्यार जमीन आमी दिल्ली फॉर फॅक्टरी पर्पज जरी दिल्ली म्हणटा जाल्यार
फॉर लेईंग ऑफ फॅक्टरी घालपाक लागून दिल्ली. ती फॅक्टरी घालपाक जर दिल्ली जाल्यार आयज थंय जुवारीन सगळी लँड विकून थंय हे रेजिडेन्शियल प्रोजेक्ट जातात. व्हडले व्हडले बिल्डर थंय जागो घेतात आनी जाग्याचो रेट इतलो एक्झॉर्बिटंटली वाडला की सादो कोणूच घेवपाक शकना. म्हणजे प्लॅन डिप्लोमसी अशें दिसता आमकां की कशें तरी मुरगांव तालुक्यान हे दिल्लीवाले जो आनी कोण पयशाकार हाडून सगळ्यांक तांकां थंय बसोवपाचें आसा काय कितें, हो एक व्हडलो मुद्दो आसा. हेजेर गव्हर्मेंटान जरूर दखल घेवंक जाय, जरूर तेचेर विचार करूंक जाय. जुवारीच्या जाग्या बद्दल जेन्ना उलयता तेन्ना पयली सुवातेर म्हणजे क्लॅरिफिकेशन जावपाक जाय की ती सुवात कोमलजातीची ती दिल्ली बिर्ला ग्वालियर ह्या कंपनीक इनिशियली. बिर्ला ग्वालियराक जेन्ना दिली तेन्ना अशें आमी स्टडीन आमचें अशें दिसून येयलां, आतां जें आमी एडवोकेटाक एपॉयंट केला तेणी दाखयलां, आमी पळयलां की ती बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली सुवात अचानक जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेडीक तांकां मेळ्ळी. सॉरी, जुवारी एग्रोकॅमिकल्स हांकां ट्रान्सफर जाली विदीन 2 years. जेन्ना जुवारी ग्लोबलाक बिर्ला ग्वालियराक दिल्ली ती जुवारी एग्रोकॅमिकल दिली, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोसिजरूच रॉंग, कारण तशें दिवपाक शकनासले ते. तेज्या उपरांत तितून आनी एक व्हडलो जो घोळ जाला म्हणटा तो जनरल बॉडी घेवन किंवा मेंबर ऑफ द मॅनेजींग कमिटी हेंच्यांनी सायन करून ती प्रॉपर्टी दिल्ली ना. कारण दिता आसतना 2 पोजिशन आसतात. एक पोजेशन दिवपाचें आसता टेम्पररी पोजेशन, पयलीं तुका तुजें इनिशियल काम चालू करपाक जेका कोणाक सुवात दिल्या, आनी तेज्या उपरांत परमनंट फायनल पोजेशन दितात ते इन प्रेझन्स ऑफ एटॉर्नी ऑफ कोमिलदाद आनी एडमिनिस्ट्रेटर आनी तेंच्या ऑफिसाच्या मनशान, आनी ते रिपोर्ट बरयतात. पण हांगा कितें जालां, एटॉर्नी ऑफ कोमिलदाद नाच, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटरान केलां. आनी जें काम घडटालें आमी थंय बारीक लक्ष दिलां, पळयलां की ती सुवात दिता आसतना जो एडमिनिस्ट्रेटराचो मनीस अपॉयंट केल्लो आसता कोमिलदादीन क्लार्क म्हणून, तो सगळ्यांक डिक्टेट करतालो. तो अशें सांगलें तशें सांगलें तो सांगतालो. इतलो फायदो जातलो आनी तितलो फायदो, आनी तेणी ते मिनिट्स बरयल्यात, सारकें कळटा मिनिट्स पयले जाल्यार दिल्या. दुसरी गोश्ट, आतां जुवारीन ती लँड विकपाक चालू केला आपलो फायदो करून घेवपाक. जी 20-25 पयशांनी सुवात दिल्ली 50 लाख स्क्वेअर मिटर, तेन्ना तांकां गरज आसली कितें, फक्त 5 लाख, अंदाजान 5 लाख सुवातीची जी फॅक्टरी सेटअप केला ती लुकार. जाल्यार तुमी वयल्यान 45 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तेन्ना कित्याक घेतली, हेचें उत्तर ना तेंचे कडेन. कित्याक घेतली, अरे तुमकां जितली सुवात जाय तितली घेवपाक जाय. तुमी दाखोवचो पडटा प्लॅन कितली आमकां सुवात जायी आनी त्या प्रमाणे दिवपाक जाय. पण अजुनूय हें उत्तर आमकां मेळ्ळें ना किंवा कोणाकूच मेळचें ना की ती सुवात 5 लाख जायी आसतना तुमी 50 लाख दिली कित्याक आनी तुमी 50 लाख घेतली कित्याक. म्हणजे तेंच्यांनी पयलींच प्लॅन करून दवरलो कितें 50 वर्सां पयलीं, म्हणजे पुर्वज आमचे करताले तशें की पयलींच आपूण सुवात घेवन दवरतलो, इतली सवाय मेळटा, घेतली दवरली आनी तेचो आपूण असो उपयोग करतलो. एक व्हडलो प्रश्न, गहन प्रश्न म्हणटा तो आसा की सुवात जितली नाका तितली दिली, जितली नाका तितली तेंच्यांनी घेतली, आनी आतां ती सुवात ते कितलेशाच रेटीन विकतात, कितलेशाच प्रायस. गोवंतर केन्ना घेवपाची स्वप्नां सुद्दां पळोवपाक शकना, इतले हायटीक विकतात. हो रेट खंय पावला. आतां हांगा रावतले कोण लोक, तेचो दुसरो दुश्परिणाम म्हणटा तो हांव तुमकां तें म्हणना, पूण हो खरोच एक गहन प्रश्न आसा. उदकाचो प्रॉब्लम जातलो, लायटीचो प्रॉब्लम जातलो, बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड म्हण बाकीचो सगळो कॅरिंग कॅपेसिटी आमच्या गांवची, आमच्या विलेजीची आनी आमच्या गोंयची आसा काय कितें तितली. जुवारीन जर सगळ्याक आमी नजर मारीत ते एरियेन 50 लाख आमी स्क्वेअर मिटर जागा दिल्या तितून, जाल्यार ते व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येयल्यात. आमी आतां भुतानीचेर प्रश्न हे करता, भुतानी त्या मानान खूब ल्हान, अशें न्हू की भुतानीक सपोर्ट आसा, ना, भुतानीचेर विरोध, प्रखर विरोध ना. पण त्याच्या पेक्षा व्हडले प्रोजेक्ट हांगा येयले. आतां आनंद बोस थंय अपटावन प्रोजेक्ट काडटा, आनंद बोसाचो प्रोजेक्टाक कित्याक विरोध जावंक जायना. आतां तुमी म्हणटात तुमी कित्याक विरोध, आमी आमचो पद्दतीन विरोध करपाचो जरूर केला. आमी प्रॉम्प्टली त्याच्या नोटिसेक उत्तर दिल्लें आसा, त्याच्या एडवोकेटाक कळयल्लें आसा, तेजें आमकां उत्तरूय येयलां की ना आमी तें बंद दवरूंक शकना कारण आमी लिगल घेतला आनी ते आपलें काम करतलेच. आमी आमचें काम केलां, आमी अशें न्हू फक्त एडवर्टायजमेंट करूंक ना.
पण जी जुवारीची प्रॉपर्टी देणे घेणे जाला ती टोटली इलिगल आणि आमी अजूनही म्हणटा आणि आमी बेगींतल्या बेगीन सुप्रीम कोर्टान वचपाची तयारी केल्ली आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले एज अ कमिटी म्हणून आमकां फर्स्ट फाटली जी प्रिवियस कमिटी आशिल्ली पळय न्हू तेणें आमकां कांय स्टेटसच सांगलें ना केसीचो. ते सोदपाक आमकां 3-4 म्हयने सुमार गेले स्टेटस पळोवपा लागून. मागीर हांव अशें सेवरल डेप्युटी कलेक्टरान पावलो, मामलेदार ऑफिसान गेलो, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पावलो, मागीर इवन ट्रिब्युनल कोर्टान गेलो. सगळे हांवें स्टेटस घेतला आनी हांवें स्वता केसी हांवें हँडल केल्या. सेकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेन म्हटल्यार रिसंटली हें एनक्रोचमेंट जाल्लें हांगा जुवारी जाल्ले आमच्या पुलिशा फाटल्यान. तर 64 घरां आसलेलीं. सांगलें आसतना तशें आयकनासलें आनी खूब जाण म्हळ्यार आमकां हेंच करनासलें की फाटले प्रिवियस कमिटी म्हणटा ते आमी तांकां जे उलयल्या तेंचे केला आन्सर दिवप आहलें आमकां आनी वयल्यान आमचे कडेन आमकां एटॅक करपाक येवप सांगले कोर्ट गा म्हण तुमी. तेन्ना आमी कितें केलें सेवरल कोर्टान गेले, तशें कंप्लेंट्स केल्यो आनी मागीर आमी हायकोर्टान आमकां बरें डिसिजन मेळ्ळें की आमी डेमोलिश केल्या. ती एक जमीन हाडली आमी ऑलमोस्ट 28,000 स्क्वेअर मीटर प्लॅन आमी सेव केली चाका गुंडाची. तेजे उपरांत मागीर जी हांगा आसली लँड गादीगाड टेनन्सी एक्ट आसली लँड थंय तेजेर कितें सगळीं घरां बिरां बांदून तो फ्रांसिस्को म्हूण आशिल्लो ताका एक्चुअली एग्रीकल्चर टेनन्सी म्हूण लँड आशिल्ली. तेणें ती कडेन प्लॉट करून विकलेले. सो थंय आमकां डेप्युटी कलेक्टरान एक बरी ऑर्डर पास केल्या डेमोलिशन करपाक. आतां ते ट्रिब्युनल कोर्टान केस चालू आहा सद्या. तेजे उपरांत परत आनी एक ही जाली 218 म्हणून सर्वे नंबर. थंय फाटली कमिटी भितर इन्वॉल्व आशिल्ली ते हितून त्या प्रॉपर्टीन ते भितर कितें सेटिंग चलतालें त्या प्रमाणे ती केस पयलीं सेवरल कोर्टान चलताली आमी येवच्या पयलीं आनी तें म्युटिशन जाल्लें. सो तेजे उपरांत मागीर ती परत केस आमी अपिलाक गेले. मागीर आमी जिखले मागीर परत ते अपिलाक गेले डिस्ट्रिक्ट कोर्टान. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ते अपिलाक गेले तेन्ना तेन्ना हांव पर्सनल वयता ती जमीन परत आतां आमी हाडल्या आमच्या फावरा येयली सद्या 40,000 स्क्वेअर मीटर. तितून आनी 2 सर्वे एडिशनल आहा. पयलीं ती एक ट्रीक कशी आसली ती एक घालपाची पयलीं एक सर्वे आनी 2 सर्वे आसले. 1 is 55 आनी 1 is 45 सर्वे. 55/1 ती 45/1 आनी 32/1. सो तिचो टोटल 3 सर्वे म्हटल्यार 1,12,000 जमीन आसलेली. सो थंय आमी एक जमीन आमची प्रोटेक्शन केली. सो खुबशे अशें आहा की एटीचे इतलो प्रेशर येता सांगपाचो न्हू की सेवरल आपली स्वता गाडी घेवन भोंवचो पडटा. होमल्याचे तरफ से न्हू आमी एक सुद्दां कसलोच स्पेंड करिना पयसो आमचे ट्रॅव्हलिंगाक घेवना अशें हांव म्हाजें सांगता. आनी एवरी डे विकाक 3 ते 4 केसी आसता. थोडे केसी ना सगळे एनक्रोचमेंट केसी चडशे आसता. आनी बेस्ट गजाल म्हणजे फाटलो जो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो त्या एडमिनिस्ट्रेटरान तसोच गव्हर्मेंट आशिल्लो रेव्हेन्यू म्हणून सगळ्यांनी बरो सपोर्ट केलो की डेमोलिशन करपाक सगळें कामां हाती हाडपाक. आतां सद्या आतां चालू आहा केसी. सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें रिजल्ट येतकूच तें बी आमी काम जे परीन आतां पयलीं केलां तशें कंप्लीट करतले. कितें जालें आनी एक गोश्ट व्हडली बेस्ट म्हणजे ती भायले मायग्रंट्स येवन भायले गाडयो हाडून दवरप आसले पार्किंग करप आसलें. आनी एक रेव्हेन्यू नासलो. केसींक तो पयशे आतां एडवोकेटांक पयशे दिवचे पडटा. ते पयशे एडवोकेटांक वयताले कितलेशे पयशे आमी केसीचे. तो आमी एक विचार केलो की आमी एक न्यू एक विचार केलो की बाबा की इतलो पयसो आमचो आतां वयता केसी खातीर. सो कितें तरी रेव्हेन्यू येवंक जाय आमकां म्हणून आतां एक आमी टेम्पररी पे पार्किंग म्हणून आमी हें केलें आनी एक एडमिनिस्ट्रेटर आमकां अप्रुवल बी दिलें. सर थंयचेर आतां आमकां कांय न्हू म्हणल्यार एक म्हयन्याक एक 1,35,000 ते 30,000 आमकां येतले. सो ऑलमोस्ट एक वर्सा खातीर 13-14 लाख तरी येतले.